ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଭୂମିଆ ଆଉ ପରିଚୟ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗା ଭୂମିକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ହେଲା, ଗୋଟେ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ହେଲେ ଗୋଟେ କଳାକାରଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସବୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। କଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କଣ ଉଦ୍ଦୀପନା ରଖି ଆସନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଇଏ ନୂଆ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଳାକାର, କଣ କହିବେ? बहु बड़ बड़ पार्टी तो अच्छे मु भी सब क्लास 1 पार्टी रे दीर्घ 55 वर्ष ऊर्ध भी यात्रा करी आसी। एठिकी आसबार गोटे मुख्य उद्देश्य हूँ आजिकल जो प्रयोजक परिचालक एमाने यात्रार अर्थ किसी बुझुना प्रयोजक ना प्रयोजक कलाकार दर्शक एमाने कहीं किसी बुझंती यात्रा गोटे अंधार पथर झाई मु जहाँ बुझे यात्रा हूँ ए विश्वर सर्वश्रेष्ठ शुभ शब्द हूँ यात्रा किंतु मु बुझे यात्रा हूँ गोटे भावर आदान प्रदान ताकू ही कह जाए यात्रा मालिक आर्टिस्ट सहित दर्शक आर्टिस्ट सहित एवं समस्ते समस्त भाव आदान प्रदान ही ठीक रही सब ठीक तेणु भावटा ये अभाव हो जाए बोली यात्रा गुड़ाक नष्ट हो जाऊँगी मालिक मैंने मुँह पेट भावटा अभाव हो जाए कहीं केवल पैसा पाई ना ना पार्टी नुह जे से मैंने देखुं माने जो मैंने यात्रा कौन प्राय जानी ना से माने जो पहुंची जी यात्रा कौन भल भाव बुझी ताकू जो स्तर रखुंट भावर आदान प्रदान अभाव हो जाऊनी निश्चित भाव आप देखो आम देखुचे काली सी जोता सेल करा आज कौन आसिक 50 लाख 60 लाख कौन या माने कौन तो यात्रार अर्थ ये मालिक परिचालक दर्शक तथा अभिनेता हमने कहीं बुझी पारना ये सब खाली जे जहाँ पैसार कारसादिता को देखुं पैसार जरिया माने वीरत्व देखुं किंतु समस्त मन रखा उचित यात्रा ही एक भ्राम्यमाण आदर्श साहित्य विश्व महाविद्यालय एथु बहुत किसी जानवर अच्छे शिखबार अच्छे दर्शक मान बहुत किसी शिखबार अच्छे से मैंने कहीं आस सब परिवार धरिकी आस स्थिति पिला छुआ भल धर कहीं यथेष किसी शिखापी जदि ठीक समस्त सहित समस्त भावर आदान प्रदान कहीं ठीक था यात्रा जगत आज ठीक था यार भविष्य घोर अंधकार हो गला अब बेसी दिन नुह बुझुन आप यात्रा कौन यात्रार जो अंतस्तज कि वर्ग जो कौ जो सेटा भी बोधे बहु कलाकार जानना संलाप कौन परिवेशन होती भी बुझी पारना सी किए कौ कथा कह बर्तमान देखु प्राय प्राय तो जो वीआईपी आर्टिस्ट माने एवं कौन कहते कथा मनस कर हाँ जो कलाकार मैंने सब ये रोच से बयसर तारतम्य देखु जो मैंने मुख्य चरित्र हिरो भूमिका रही ये जो मैंने हिरोइन भूमिका रही से ये बयस देख जड़े झी जड़े माँ जड़े बापा जड़े भाई बयसर किसी गोटे तारतम्य रही तेणु आजिकल जो मैंने सब जो योग्यतार अभिनय करने कथा नुह से ही चरित्र से माने आज्ञा ना ना इमिति बहुत अच्छा भर भी बहुत भेटरान अच्छा ना यात्रा जे बंची न था निश्चय रही
किंतु विशेष भाव भावर आदान प्रदानटा ही समस्त सहित समस्त व्यतिक्रम हो जाए बुझे कि जहाद्वारा यात्रा ये अवस्था पहुंची ସେବେକାର ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାତ୍ରା ଜଡ଼ିତ ସେବେକାର ଯାତ୍ରା ଏବେ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ କଣ ढिंकी और हलर ढिंकी एवं हलर कठौ चपल पुष्पकदान उड़ाजहाज ये सब भितर जमी तफात से यात्रा बर्तमान यात्रा भितर ठीक यही तफात ना भूल कहली आज्ञा ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ନୂତନ ସାଜସଜ୍ଜା ନୂତନ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଦୃତ ହେଉଛି ଯାତ୍ରାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଯେତିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେତିକି କଭରେଜ କରିପାରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ଆଦୃତ ହେଲେଣି ଯାତ୍ରା देखु दर्शक को जेते जहा दिंतु जेते लुहा लकड़ी रखिकी आप सजातु जेते कोटी कोटी टंका साजसज्जा करंतु जेते कोटी कोटी टंका आर्टिस्ट रखंतु नाटक जदि भल यात्रा जदि भल ताहले आपण सबु भल ना तेणु से यात्रा मनमुग्ध कर पारु ना माने से हृदय स्पर्श हो पारे से जो नाटकर नामकरण शुणिक जो आशा नहीं आसी से यात्रा कार्यकलाप तार जो ये से मन छुआ है संतुष्ट कर पारानी भावर आदान प्रदान अभाव रहीगला तेणु से पड़े जाऊँच कलाकार हिसाब से आपण कोन रहिबो माने कोन पीढ़ी कलाकार माने आजि आजिका ट्रेंड देखु हम टीनेज रो पिला भी यात्रा दर्शक आपरे बहुत हम देखियो को ताकि कोन मैसेज रहिबो ताकू मैसेज रहिबो सनो यात्रा को भल भाव उपलब्धि करंतु चरित्र को भल कि बुझंतु यात्रा को भल कि बुझंतु बहुत एजुकेटेड पिला बंधु एबे यात्रा को आसिले बहुत एजुकेटेड झील पिला समस्त आसिले यात्रा भी भल पैसा पाँच भल पैसा पातु प्रयोजक भल पैसा दिंतु किंतु चरित्र अनुजाई अभिनेता बा अभिनेत्री माने ठीक भाव रूप दे पारथि चेष्टा करने उचित एवं नाटक हृदयस्पर्शी हवा दरकार नाटक बर्तमान आउ टेस्ट ठीक भाव आस जो केते खंड चली निश्चित दर्शक कहते से पार्टी अमित नाटक भल हो निश्चित ता भर किसी लोक भल न लगुले से गोटे फाउरे दाऊ न था निश्चित किसी तो फारी जाऊ किंतु 75% निश्चित जे नाटक आज से पार्टी नाटक भल हो नाटक भल हो तेणु नाटक देखा बहुत नाटक अच्छी समाज को बचाऊँच से भाया नाटकार भी अच्छा से भाया नाटक भी दौरान कौटी के स्थान काल पत्र नहीं पड़ जा बहुत कम कदबा कर आज्ञा जे किछि कलाकार अछन किछिटा पैसा पई ए अनुष्ठान पैसा नि अलगा अनुष्ठान पड़ी जाउछ सेतिरे प्रयोजक माने माने आर्थिक माने सब प्रकार मानसिक सब प्रकार डिजर्व रे पड़ी जाउछ ताकू नै कोन आपन मेसेज रहइबो सेति पे देखंतु प्रयोजक निजे ही दायी केमि प्रयोजक दायी अब से ताकू जतो पैसाटा देबे मु कहले भावटा को आगे नियंतु से मो पाखे रहिबो कि न रहिबो भावर आदान प्रदान होने बाध्य से अन्य पार्टी के पड़े जाऊँ टंकार आदान प्रदान नुह तेणु यहीटा ही व्यतिक्रम हो मालिक मैंने भल के बुझ जोटा जब कौन भूल होते मत कह से जहाँ को जहाँ योग्यता अनुसार जिते दरमा दिंतु ना कहीं कि भावर आदान प्रदान हो द्वारा सी ए अनुसार पैसा नहीं अनुष्ठान को जावाक बाध्य हो ना पैसा सांगे भाव दरकार नहीं खाली पैसा हेले हेबनी खाली भाव हेले हेबनी उभय उभय परिपूरक भाव रही उचित प्रयोजक आलिगेशन आने कथा जे मु एडवांस देली किंतु मु जदि से तार चिंताधारा जदि न रखी थांती अलगा तार अलगा आर्टिस्ट न रखी थांती मु लास्ट मोटर हैरान हेते
ଏମିତି କରିବାଟା କଣ ଠିକ ହେଲା? ନା ନା ସେଟା ଠିକ ହେଲାନି। ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଥିରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ କାହିଁ ବୁଝୁଛି ଯାଏ ସେ ଚାକିରି କରିଛି, ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ପଇସା ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଯୋଜକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେନି, କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବେନି, ଆପଣ କଣ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ବସିବେ? ନାଇଁ କେମିତି ଅଭିମାନ କରି ବସିବି? ଆଉ ସେଠି ଭାବ ରହିଲା କୋଉଠି ଆପଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସେଠି ତ ପଇସା ଉପରେ ମ୍ୟାଟର ଆସିଗଲା। ନା ସେ ଆପଣ ପାଖକୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପଇସା ଦେବିନି ଯିବି, ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ବହୁ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ସେମିତି। କଣ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯିବା କଥା। ଆଉ କଳାକାର ଆମେ ପଇସା ଜରିଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଇସାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର କହୁଛନ୍ତି 55 ବର୍ଷ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଥିଲେ ଏମିତି ପଇସା ଦ୍ୱାରା ନଥିଲେ। ନାଇଁ ଏବେ ବି ମୁଁ ପଇସା ପ୍ୟାରା ନୁହଁ। ମୁଁ ମୋ ମାଲିକକୁ ଦରମା କେତେ କହିପାରେ ନା, ଆଡଭାନ୍ସ କେତେ କହ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଦୁର୍ଗାବତୀ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଏବେ କେତେ? ଦରମା ଏବେ ମାନେ ମୁଁ ତ କଳିଙ୍ଗର ଥିଲାବେଳେ 10 ଲକ୍ଷ ପାଉଥିଲି। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ଗୋଡଟା ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗରେ ବାଜିକି ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲରେ ରହିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତେଣୁ ତାପରେ ଟିକେ ପଇସା ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ଯୋଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଅଫ୍ ରହିଗଲି, ନାଟକରୁ ମିସବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଗଲା କହିଲେ ସେ ଇଏ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ। ନା ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଶୁଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଦୁର୍ଗା ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟା ହେଇଛି, ଏମିତି କଟା ହେଇଛି, ସେମିତି କଟା ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ନା ବୁଢ଼ା ତ ବୟସ ହେଲାଣି, ବୋଧେ ଆଉ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବିକି କିଛି ପ୍ରଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ ହେଲାଣି ଆଉ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁନି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏଜ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମାନେ ଘରେ କେବେ ଅବରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଯାଆନ୍ତୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମୋ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଳା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ମୁଁ ଘରେ ରହିପାରୁନି, ଖାଇପାରୁନି କି ଶୋଇପାରୁନି। ଗୋଟେ ରାତି ମୁଁ ଘରେ ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ରହିଲି, ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ବି ଶୋଇପାରେ ନା, ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପରେ ବି ଶୋଇପାରେ ନା। ଏବଂ ଘରେ ବି ଏବେ ମୁଁ ରାତି ଯାକ ଯାଇକି ବାହାରେ ମୁଁ ଏକା ବସିବି ବୁଲିବି। ସକାଳେ ହବ ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ, ମୁଁ ଯାଇକି କ'ଣ ଟିକେ ପିପା ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଏମିତି ସେମିତି ପାଣିରେ ପାଣି କରିବ, ତାକୁ ଟିକେ ପିପା ଦେଇକି ଶୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅନୁପାତରେ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ କାଳେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଏଜ ହେଇଯାଏ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମାଡି ହଁ ଆସେ। ନାଇଁ ତଥାପି ତ ମୋତେ ତ ଏଇ ଚାଲିଛି ନା ଠିକ ଭାବେ ଚାଲିଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ଇଏ ଭାବେ ମୋତେ ତ ପ୍ରଯୋଜକ ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଏଜ ହେଲା ପରେ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇମାଜିନ୍। ଆମେ ତ ଦେଖିଥିଲୁ ସେତେବେଳର ଦୁର୍ଗା ଭୂୟାଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁର୍ଗା ଭୂୟାଁ ଡାଇଲଗ ଡେଲିଭରି ଏବଂ ଆକ୍ଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ। ଆପଣ ତ 16 ବର୍ଷ ଟୋକା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡେଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବିଲିଭ୍ ମି। ଯଥେଷ୍ଟ ଦର୍ଶକ ବହୁ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁର୍ଗା ବାବୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ।